So going back to Dumaguete, no? Unan lang nato sila ni ma'am. Okay, so padayon sila nga nagtrabaho. So by the way, no, welcome sa atong scheduled na to today morning session lang tano. So naata sa may Agin Calaban, okay? So karon lang ta nakakuha at least sa kainomdom ko no before nga mo out adre no sa venue nato. So this is gymnasium and gikan ta nag lunch time. So thankful ta kayo no sa ilang lunch nga gi-prepared and of course the favorite nato no munggus no with of course ilang gibutangan og kanang pork, okay? So thank you Lord yes nga tanan pork meat, di ba? And ulan man good. So kung makita ninyo no tanawa siya, it's cloudy. So it's cloudy. Okay? And bye-bye no, Ginkalaban. Okay. Hello tayo na rami. Sige no. So hopefully nice ang ilang kuan diri ilang venue na because kuan siya kanang gilibutan no sa mga bungtod or kabungturan. Ako ipakita tanawa. Pwede kay siya klaro no because foggy goro no or kanang sulaw. No. Okay no, so see you Dumaguete no and then hopefully dili lang mag-ulan. Thank you no scheduled nato ni no for health orientation Ginkalaban Barangay. Tomorrow is the Laupon. Okay? And di una lang tanila ni ma'am no because hopefully dili ta maabtan sa ulan. Actually taligsik ng palibot. Okay no, bye bye no, God bless everyone. Bye bye, God bless.